हे गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपन स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो को आज आम गोटे जगह बाहरजु थंबनेल देखि तो आपन जानि सारे आम कुआडे बाहरजु आउ चलंतु जीवा कौन कौन हो से जगह को तो से पुन कह ब्लॉग बनो जी राखिरा बनौजु भाषा कहला शिवनु कमर एत लेट कोन हला এইটা রাইট রে রখি দে এটা ধরে বই নাই জনা আশা না পানি আড়া দেখান দিবি পানি আড়া গরা মুন্ড গুন্ডে বনাই নাই রে টাকলা গুলি পানি আড়া আনিবু কানি গলে সারা পানি কোন পানি তো খালি যাই চলো মো সারা जो फाइनाली आम पहुंची जाइए पूरा पहाड़ मझे सिपुन बाबू पूरा फोटो उठार बिजी कौन सिपुन बाबू कौन कहे हाँ पूरा बुलेट तुम पूरा दमादार कर फोटो उठे उठा चलो बर्तमान फोटो शूट चली बुलेट राइडर सिपुन हेतिकी उठा हाँ आस आस ही आड़ आस ही आड़ आस मन देवी हम पठेदेवी
फाइनाली आम खुलुड़ी पहुँची गलु तापर चलतु देखिया कौन कौन हो धुआं धुई चली सब तरबूज गला नवा ନାଇଁ ରେ नड़िया केते ना भाई 30 टा भाई आगु आम गाड़ी दीटा है मोटा को बुलेटा देखु तो नहीं देखु तुम दुकान आगे हाँ जे देखु थोड़ी आउ पानी पानी देखना दे तो जरा पचरा वाली आउरी भगवान खुशी है बोटा भर के दी नुआरा भले देतो तो फोटो एरिया तो को गेनो एरा तो गुटे गुटे दे देबे हां ठीक है बुझलो कि ना हां ठीक है काई बेकार खर्च अंतरे पड़ो नहीं खर्च नहीं ठाकुर को तो खर्च होने धूप काठे जुड़े बेला दे दे जुड़े दीपोरा पुनी नबो जे दीप 5टा दीप 5टा कोदली चारटा पोरा गोटे दे दे धूप गोटे दे दे बाबा दीप 5 दे दियो फूल फूल जहाँ हो सब बेलपत्र अच्छी ना बेलपत्र नहीं पूरा एरा ओ है बात बेलपत्र दे दो बेलपत्र तो मेन है एडू राशि पॉकेट दे देबो मेरी बुले खाली एती बजा दो सिपुनर गटा गोटे जो बुलेट आनी सब जान दे कहले गाँव सभापति अच्छी तो हो जहां भी हो किराय गला पिलाड़ा भल मन पवित्र ता देह पवित्र सब हेले गुण टे खराब है ଏଇଠି ଗାଧେଇବା ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ରେ ଯେ ଏଇଟା କହିବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏରିଆଟା देख हो गुरु मो भाई जाई दे होइतला बाळ एइठे होइतला मोर फोटो तुला कर एइठे होइतला ଭାଇ ଆଜି ସେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ लिखुनु एडे मो एडे भाई एडे राजो एडे आउ कि आइतला ती प्रकाश जिंदी बोइते तो सब मने होची देख फोटो डाल के देबा हो गुरु सब ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରେ ନାଇଁ दर्शन करे एही ऊपर से पहाड़ ऊपर हां एइठे बाटोडा नहीं देबो लग रहा है तो तो नहीं जानी नहीं जानी ହଁ ଦେ ମନା ଗୋଟେ ଜଳେଇ ଦିଅ ମନା ଗୋଟେ ହଁ ओम मेरे को चलता बाता बन के ଇଆଡ଼େ टाइम बेसी ହେଇନି आ तो पूरा
ଚାଲୁନୁ ଚାଲ ଆଗ କ'ଣ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେବା ହେଲା କି ଚାଲ ବରା ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେବା ତାପରେ ହେଠୁ ଆସିକି ହେଠୁ ଗାଧେଇବା ପାଧେଇବା ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ ଯିବା ଉପରକୁ ଯାଇନା ଉପରକୁ ଯାଇନା ହେଠୁ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନେଇବା ସବୁ ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଆଇଛୁ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖ ଏତେ ଲାଜ ଓହୋ ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଖୁନୁ ଏଡ଼େ ଭୋଗ ଫୋଗର ଥାଉ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖାଯିବ ପଲିଥିନ ଭରି করে ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଚାଲ ଶିବୁନୁ ଆସ ଚପଲ ତୁ କେବେ ତୁ ବରା ଖାଇବା ବରା ପକୁଡ଼ି ମିକ୍ସ କନା ଦେଇଦିଅ ମଉସା ପକୁଡ଼ିରେ କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ଫାଇନାଲି ଖିଆ ଚାଲିଛି ଶିବୁନୁ କ'ଣ କହିବ ଭଲ ବରା କିଛି କୁହ ବରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶିବୁନୁ ଶିବୁନୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାଗେଇକିନା ଆସେ ତୋ ମା କଲ୍ କଲା ନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଖୁଲୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ବରା ଖାଉଥିଲୁ ନେଳୁଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କହିଦେ ମା ଆଲୋ ମୁଇଁ ଏଇଆଡ଼େ ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ କଥା ଆଉ ହେଇଟା ଆଜି ମୋ ହାତ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ଆସେ ଏତେ ଡରିଲେ ହବନି ହେଲା ଶିବୁନ ଆ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଶିବୁନୁ କେତେ ସାପ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି फाइनाली आम पहुँची गलु पूरा पानी पाखे खुलुड़ी मुझे कहना रखुची भाई प्लेस पूरा माइंड ब्लोइंग आपड़ थे जब आसी ना खुलुड़ी आसतु देखु यार सौंदर्यतार प्राकृतिक मजा नियंतु एवं आम कुरकुरी खा चलती कह गले चलते देखिए भल कि खाईता शिपुनो सापटा देखला तुमको कौन है मनरे कौन है भल जीविनी आपर को फाइनाली आम पूरा पहाड़ उपरक आसी जाइए आउट देखा बांकर पूरा मंदिर पूरा व्यू पूरा देखा बांकर मंदिर आईपट साइड पूरा वाटर पूरा गाधेवाई माने जी भी आसी ना खुलुड़ी मुझे कहूँ चाहूँगी थे आसिक निहाती बुल जातु पूरा मन को हल्का लगे पूरा मन को पूरा शांति लगुच मुझे तो आसी नी फास्ट टाइम आसूँ मत बहुत शांति लगे शिपुनु गला को देखी दू सापटा अच्छी कि ना वीडियो चली वीडियो कंटिन्यू अच्छे रे हलो हलो कर चले चल चले चिकन चल एते डर कौन भाई
ଆଗରେ ଆହୁରି ତ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହଳଦିଆ ସାପ। ସାପ ନାହିଁ ଚାଲେ ଏତେ ଡରଲେ ସିପୁଣୁ ଜୀବନଟାକୁ କ'ଣ ଜୀବନଟାରେ ଆମେ ଆସିକି ଖାଲି ଯିବା ବି ଖାଲି ହେଲା ଏତେ ଡରଲେ କିଛି ହବନି ସାମାନ୍ୟ ସାପଟେ ପାଇଁ। ଠାକୁର ମୁଁ ତ କହୁଛି ଠାକୁର ତତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଲେ ହେଲା। ସାପଟା ଶୋଇଛି ନା ଚାଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା ୟେଲୁ ମାନେ ହଳଦିଆ ସାପ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ହେଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏତେ ଡର କ'ଣ ଆସିବୁନୁ ଚାଲେ ତୁ ଯାମ ଦେଖିବୁ ତୋର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ଚାଲ ମୁଁ ଯିବିନି ଲିପୁ ଆସେ ତୁ ଏଠୁ ଏଇଟା ଆସେ ଏଟା କେଡେ ମାଗେଡା ଆରେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ଯିବିନି ନହେଲେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ୟେଲୁ ସାପ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ୟେଲୁ ସାପ। ଆଉ ସିପୁନୁ ଡରିକି ଏଇଠୁ ଆସୁନି ମୂଳୁ ସିପୁନୁ ଏତେ ଡର ଆସେ ସିପୁନୁ ତୁ ବାହାଘର କଲେ ସିନା ମୁଁ ଯିବି ଆସେ ଆସେ ଏତେ ଡର ସାପଟା ସେ ତାର ଶୋଇଛି କିଛି କହୁନି। ହଁ ପହଞ୍ଚିନା ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେ ଗାଧିବୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ଏରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢିଥିଲେ। ମୁଇଁ କହିବି ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତମକୁ ୟେଲୋ କଲର ସାପ ଦେଖେଇଦେବି ଗ୍ରୀନ କଲର ଯେ 200 ଟଙ୍କା କହିଲା ମୁଁ ସାପ ବିଷୟ ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ସାପ ବିଷୟରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଖତରନାକ ସାପ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରସ ଲାଇଫ କିଛି ବଟ ଗୁଡ଼ା ତୋର ଉଠାଯିବନି। ବଦଳ ଛାଡ଼ ଦେଲ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କିଣିବେ କୁହନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଣିବାର ଅଛି ଏବେ କିଣିବା ଘରକୁ ଛୁ କ'ଣ ଶିବୁନା ବାବୁ ଶିବୁନା ବାବୁ ଓ ଶିବୁନା ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ନେବେନି କିଛି କି? ସିପୁନୁ ସିପୁନୁ ରହ ଟିକେ ଶିବୁନା ବାବୁ ये धीरे चले काकू छाड़ी है तू ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ବୁଲେଟ୍ ବୟ फोटो उठा जीव गोटे उठा जीव तू कौन ना कर हाँ ने ने सिपुन है ना कैमरा करे फाइनली आम बाहरी गलु ए खुलुड़ी सिपुनी मन आज बहुत खुशी सिपुन
ସିପୁନରେ ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ ଭାଇ? ଚାଲ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ଗାଡ଼ିର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ଆଇବା। ସିପୁନୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଟା? ହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇ ତାକୁ ଟୁପି କଷି ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ସିପୁନୁ ସ୍ଲୁ ଚଲେଇବ ହେଲା? ବୁଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛ ବୋଲି କ'ଣ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇବ? ହେଁ କ'ଣ କହୁଛ ସିପୁନୁ ରାଗୁଛ କି? ମୁଁ ଯାହା କୁହ ଭଲ ପାଇଁ କୁହ ହେଲା। ଭାଇ ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଯାଅ ହାଡ଼େ ବାଳ ଖାଇ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ।